Never thought that I'd fall in love, 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 love. But it grew from a simple crush, 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 crush. Being without you, girl, never saw messed up, 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 up. When you walked out, said that you had enough. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Puan Izan. Kemudian kami akan membentangkan tentang hosted cultural dimension untuk negara Nigeria. Negara Nigeria secara rasminya Republik Persekutuan Nigeria ialah sebuah negara di Afrika Barat dan ia adalah negara yang paling ramai penduduk di benua Afrika. Nigeria ialah sebuah republik persekutuan yang terdiri daripada 36 negeri dan di mana ibu negaranya terletak di Abuja. Bandar terbesar di Nigeria ialah Lagos. Ialah salah satu kawasan metropolitan terbesar di dunia. Dianggarkan terdapat 250 kumpulan etnik yang berbeza dan terdapat 3 kumpulan etnik utama di negara ini, iaitu yang pertama ialah Hausa, Fulani, yang kedua Yoruba dan ketiga Igbo. Saya akan memberikan kesempatan kepada pembentang seterusnya untuk membentangkan tentang individualism negara Nigeria. The fundamental issue addressed by this dimension is the degree of independence a society maintains among its members. It has to do with whether people's self-image is defined in terms of I or we. In individualist societies, people are supposed to look after themselves and their direct family only. In collectivist societies, people belong to in-groups that take care of them in exchange for loyalty. In Nigeria, with a score of 30, considered a collectivistic society. This is manifest in a close long-term commitment to their member group, be that a family, extended family, or extended relationship. Loyalty in a collectivist culture is paramount and override most other societal rules and regulations. The society fosters strong relationship where everyone takes responsibility for fellow members of their group. In collectivist societies often lead to shame and loss to face. Employer or employee relationships are perceived in moral terms like a family link. Hiring and promotion decisions take account of the employees in group. Management is the management of group. Isu asas yang ditangani oleh dimensi ini adalah tahap saling kebergantungan yang dikekalkan oleh masyarakat di kalangan ahlinya. Ia mempunyai kaitan dengan sama ada imej diri orang ditarifkan dari segi saya ataupun kami. Dalam masyarakat individualis, orang sepatutnya menjaga diri mereka sendiri dan keluarga langsung mereka sahaja. Dalam masyarakat kolektivis pula, orang tergolong dalam kumpulan yang menjaga mereka sebagai pertukaran untuk kesetiaan. Assalamualaikum and very good morning. My name is Muhammad Nur Al-Nizam Shah from DPM 3A. My number matrix 20 DPM 20F1035. I am the next presenter in our group and I will continue about collectivism of this our country. Collectivism is a moral stance, political philosophy, ideology or social view that uphold the group and its interests. Collectivism is the opposite of individualism. Collectivistic focus on society or national interests in various types of political, economic, and educational system. Republic of Nigeria is one of the collectivism countries. Nigeria, with a score of 30, is considered a collectivistic society. This is manifest in a close long-term commitment to the member group, be that a family, extended family, or extended relationships. Loyalty in collectivistic culture is paramount and overrides
most other societal rules and regulation. The society fosters strong relationships where everyone takes responsibility for fellow members of their group. In collectivistic societies often leads to shame and loss of face, employees relationships, and perceived in moral terms like a family link. Hiring and promotion decision takes account of the employees in group. Management is the management of group. Jadi maksudnya di sini kolektivisme ialah satu pendirian moral, falsafah, politik, ideologi atau pandangan sosial yang menjunjung tinggi kumpulan dan kepentingannya. Kolektivisme adalah bertentangan dengan individualisme. Maksudnya kolektivisme ni berlawanan dengan individualisme. Kolektivistik menumpukan perhatian kepada kepentingan masyarakat, berkumpulan atau negara dalam pelbagai jenis aspek seperti sistem politik, ekonomi dan pendidikan. Negara Republik Nigeria adalah salah satu negara kolektivisme. Nigeria dengan skor 30 dianggap sebagai masyarakat kolektivistik. Ini nyata dalam komitmen jangka panjang yang erat kepada kumpulan ahli, sama ada keluarga besar atau hubungan lanjutan. Kesetiaan dalam budaya kolektivisme adalah yang terpenting dan mengatasi kebanyakan peraturan dan peraturan masyarakat yang lain. Maksudnya kolektivisme di negara ini sangat pentinglah. Masyarakat memupuk hubungan yang kukuh di mana setiap orang bertanggung jawab terhadap sesama ahli kumpulan mereka. Dalam masyarakat kolektivistik, kesalahan membawa kepada rasa malu dan kehilangan muka. Hubungan majikan pekerja dilihat dari segi moral seperti hubungan keluarga, pengambilan dan keputusan, kenaikan pangkat mengambil kira pekerja dalam kumpulan. Pengurusan adalah pengurusan kumpulan. Jadi negara Nigeria ni menitik beratkan kolektivisme berbanding individualisme lah. Sekian itu saja dari saya. Saya akan memberikan kepada pembentang seterusnya. Sekian, terima kasih. Hari ini saya ingin bentangkan tentang power of dissent negara Nigeria. This dimension deal with the fact that all individuals in society are not equal. It expresses the attitude of the culture toward these inequalities among us. Maksudnya, dimensi ini memperkatakan hakikat bahawa semua individu dalam masyarakat adalah tidak sama. Ia menyatakan sikap budaya terhadap ketidaksamaan di kalangan kita. Power dissent is defined as the extent to which the less powerful member of institution and organization within a country expect and accept that power is distributed unequally. Maksudnya, jarak kuasa ditakrifkan sebagai sejauh mana ahli institusi dan organisasi yang berkuasa dalam sesebuah negara mengharapkan dan menerima kuasa. Poin yang seterusnya ialah Nigeria score high on this dimension, score of 18%, which mean that people accept a hierarchical order in which everybody has a place and which needs no further justification. Maksudnya orang Nigeria yang mendapat markah tinggi pada dimensi skor 80 ke atas, yang bermaksud bahawa orang menerima susunan hierarki di mana setiap orang mempunyai tempat dan tidak memerlukan justifikasi lanjut. Hierarchy in an organization is seen as reflecting inherent inequalities. Centralization is popular. Subordinate expect to be the told what to do and the ideas boss is a benevolent autocrat. Maksudnya pula ialah hierarki dalam organisasi dilihat sebagai mencerminkan ketidaksamaan yang wujud pemusatan adalah popular. Seorang bawahan mengharapkan untuk diberitahu apa yang perlu dilakukan dan bos yang ideal ialah autokrat yang baik hati. Sekarang saya akan membentangkan tentang uncertainty avoidance untuk negara Nigeria. Menurut Hofstede, uncertainty avoidance ini mencerminkan sejauh mana masyarakat sesebuah negara dalam mengatasi kebimbangan dengan meminimumkan ketidakpastian.
Negara yang mendapat skor tinggi dalam uncertainty avoidance ini, seperti kebanyakan negara di Eropah, lebih mengutamakan peraturan contoh tentang agama dan budaya kerja mereka. Mereka lebih suka keadaan yang berstruktur dan keadaan yang teratur. Ini cenderung untuk mereka untuk kekal lebih lama dengan majikan semasa mereka. Berbeza pula dengan negara dengan low uncertainty avoidance, di mana mereka cenderung untuk bertukar-tukar pekerjaan dari semasa ke semasa. Bagi negara Nigeria, mereka menerima skor pertengahan iaitu 55 pada dimensi ini dan tidak menunjukkan keutamaan yang jelas. Maksudnya di sini negara Nigeria ini ada di tengah-tengah low dan high uncertainty avoidance itu. Saya akan memberikan kesempatan kepada pembentang seterusnya untuk meneruskan pembentangan ini. Terima kasih. Characteristically, in talking about their life, Nigerian men regularly describe the challenge of manhood with expression, "To be a man is not a one-day job." Usually, this proclamation is tied directly to anxieties about money. Whether commenting on the struggle to earn a living, the cash needed to maintain a girlfriend, the cost required to marry, the escalating fees associated with educating their children, or the financial burden of burying their parents. Refrains about monetary hardship are ubiquitous in contemporary Nigeria. But while men talk frequently about money, underlying their economic worries are broader concern about the shifting meaning of masculinity, marked by changing expectation and practice of intimacy. Building on 35 years of experience in southeastern Nigeria, most of it spent in the company of men, Smith research explores how many and intimacy are deeply bound together in men's life. Unraveling this connection will enable a better understanding of both masculinity and Nigerian society. Monetary pressures are placed on men by girlfriend, wives, children, extended families, friends, political clients, and their churches. In addition, in Nigerian still ubiquitous males dominate social setting, men reinforce among themselves the idea that money makes a man. Yet, what seems to matter is not just how money a man has, but how much he is willing and able to spend on others. Hi, my name is Dayang Nur Syuhada binti Awang Azami with number matric 20 DPM 19F2020. Today, I would like to present about femininity Nigeria. Femininity Nigeria adalah berbeza mengikut faktor agama, budaya, dan geografi. Walau bagaimanapun, banyak budaya Nigeria melihat wanita semata-mata sebagai ibu, kakak, anak perempuan, dan istri. Sebagai contoh, wanita di Nigeria Utara lebih suka duduk di rumah berbanding bergaul dengan orang luar. Manakala wanita di Nigeria Selatan yang kehidupannya lebih bersosial dan suka bergaul bebas dengan orang luar. Selain itu, wanita Nigeria juga popular dengan budaya muzik Yoruba. Sebagai contoh, how they function as consumers of constructed representation and naming. In accordance with male power and control, wanita akan dianggap sebagai ibu, isteri, wanita yang baik-baik, diperlakukan seperti ratu dan dewi yang terbaik. For your information, sexuality is an integral part of identity on both personal and social levels, and like gender, is social constructed. Budaya popular memainkan peranan sendiri dalam membina seksualiti. Semakin ramai yang bersosial tanpa batas, semakin ramai juga yang melakukan seks secara bebas dan berleluasa. Okay, that's all. Thank you.
Oke, sebelum saya memulakan pembincangan saya ingin perkenalkan diri saya. Nama saya Faisal Tuan dan saya daripada kelas DPM 3A dan saya punya metric number is 20 DPM 20 F1007. Jadi Nigeria menggunakan Lamtong orientation. This refers to the way of society deal with challenges of the present and future in relation to its past. Some societies are normative, maintain tradition and norms, are very suspicious of change in society. A more pragmatic society, on the other hand, is thrifty and sees modern education as insurance for the futures. Nigeria scored low 13% on this dimension. This makes the country a normative society. There is a strong consensus for establishment of absolute truth, great respect for tradition, a cooperative small prosperity to save for the rainy day, as well as a tendency to focus on quick and short-term result. Jadi, maksudnya di sini ialah sesetengah masyarakat bersifat normatif, yaitu ingin mengekalkan tradisi dan norma serta sangat mencurigai perubahan dalam masyarakat di Nigeria. Sebaliknya, masyarakat lebih pragmatik, berjimat cermat dan melihat pendidikan buatan sebagai insurans untuk masa depan. Nigeria skor bawah 30% pada dimensi ini. Ini menjadikan negara ini sebagai masyarakat normatif di mana terdapat kepercayaan kuat untuk penumbuhan kebenaran absolut, menghormati tradisi, kecenderungannya agak kecil untuk menabung untuk hari hujan, serta kecenderungan untuk menumpukan pada keputusan yang cepat dan jangka masa pendek. Oke, itu saja dari kumpulan kami. Saya ingin minta maaf kalau kami ada sebarang kesilapan. Jikalau Anda ada sebarang soalan, boleh tanyakan. Sebelum saya menghabiskan pembincangan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih. Saya Faisal daripada negara Wakanda. Wakanda forever!